today is our second state Matsuyama Championship 2024, which is going to organized by Matsuyama Champions Association and supported by Matsuyama Association Odisha. And today the land will be inaugurated by our State Secretary Mr. Pravas Chandra Sahu and Joint Secretary Mr. Ramesh Krishi and Mullah Devera and officials. Please take in big hand to all of them. Thanks to all our chief guests to coming and giving a big opportunity ताको सम्मानित करिवे। राजेंद्र पंडा जे हमर अछंती बीजेपी स्टेट स्पोर्ट्स पर्सन ताको अब हमर पुलिस लाने की कानून को जे हमर अछंती कोऑर्डिनेटर प्लीज गिव इट बिग हैंड। उपेंद्र भंज जी हमारे बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अछन नंबर वितरण एसोसिएशन रो हमारा स्टेट सेक्रेटरी मिस्टर प्रभास चंद्र साहू को मैं सम्मानित करूंगा। सेकंड स्टेट मसोरी चैंपियनशिप रो प्रथम दिन ए दिन रे हमर मंचस्थ करथि अतिथिवृंद राजेंद्र पंडा बीजेपी स्टेट फोकस पर्सन रश्मि राजन कानूनगो बीजेपी स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन निर्देश उपेंद्र भंज स्टेट जनरल सेक्रेटरी सेवन आस्टर मु ताको धन्यवाद जनाउछि। मु हमर राजेंद्र को जॉइन करूंगी से टिप्पणी करूं। आज भुवनेश्वर मात्सुगिदु एसोसिएशन तरफ सेकेंड ताइकुंड चैंपियनशिप अनुष्ठित होबाकू जाइथिबार आज इनॉग्रेशन सभार सभापति महाशय एवं एसोसिएशन समस्त कार्यकर्ता मंचासीन मोर सांग भाई लुलु
एवं आम कृषक मोर्चार साधारण संपादक भोज एवं अन्य समस्त मंचासीन अतिथिवृंद एवं सम्मुखें यही चैंपियनशिप रे भाग नेबाक आसीथिबा समस्त छोट छोट पिला मानकु मोर शुभेच्छा अभिनंदन एवं समस्त अभिलाष मानकु मोर प्रणाम। बंधुगण आज मते देखि खुशी लगुची ये जो कर्मकर्ता मानक द्वारा ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो क्रीड़ा प्रतियोगिता आज शुभारंभ बा इनॉग्रेशन होगा जाऊँगी एथरू अत्यंत खुशी जे जो बड़ी भाव में जो पिला माने जे आमर आगामी पीढ़ीर आम ओडिशा और भारत वर्षर भविष्य से माने आज चैंपियनशिप रे भाग नौचंती एवं दुईटी कथा आमर एथरू गोटेला निजको सुरक्षित करबा सहित हमको फिट रहबा शरीर जो हमको फिट रहबा जहा आमर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय हमर प्रिय मोदी जी सब बड़े फोकस देके आइछंती फिट इंडिया रा ताकर जो स्लोगन अछि फ्लैगशिप प्रोग्राम एवं हम केमि समस्त सुस्थ रहबा एवं सुरक्षित रहबा ए दुईटी लक्ष्य जो मोदी जी कर अछि आज आपण मान द्वारा से जो कार्यक्रम हाथ को लेछंती हम प्रतियोगिता माध्यम रे आपण निजको सुरक्षित सहित रखिबा सहित एवं फिट आपण सुस्थ एवं जीवन यापन करिया पे जो लक्ष्य रखिछंती एवं समाज को जो वार्ता दौरान निश्चित भाव में आपण माने को मु अशेष अशेष धन्यवाद देउची एवं शुभेच्छा ज्ञापन करची ए जो लक्ष्य लेके जो आपण आगु लेछंती निश्चित भाव आ भितर ओडिशा जो आगामी युवा पीढ़ी अछि आपण माने तांको पय गोटे प्रेरणा उत्स हेबे एवं आपण माने शिक्षा लाभ करी आपण गोटे उत्साहित बहुत युवा पीढ़ी मध्ये बहुत छोट छोट पिला मध्ये ए ताइक्वांडो प्रतियोगिता रे भाग नेबे एवं अंशग्रहण करिवे तेणु मु आपण मानकु आउ करे अशेष धन्यवाद देउची एवं हम ओडिशा रे जो सरकार चलती जो लोकप्रिय सरकार लोकंक सरकार जो लोकंक प्रिय मुख्यमंत्री बहुत जन माध्यम जो सरकार चलती निश्चित भाव में आपनकर जो लक्ष्य जो साधन करबा जो लक्ष्य रही ताइक्वांडो प्रतियोगिता माध्यम रे निश्चित भाव में हम सरकार प्रतिशुद्धबद्ध अछि आपण संगे अछि आपण मानक आगु को जिबा पे जहा जेतले सहायता सरकार मांगिबे निश्चित भाव में हम सरकार आपण मानक सहायता एवं सहयोग करिबो मु आपण मानक आउ करे समस्त को आपण को शुभेच्छा अभिनंदन ज्ञापन करछि समस्त उन्नत खेल बा ताइक्वांडो प्रतियोगिता अंशग्रहण करछु एवं समस्त क्रीड़ा आपण उच्चतर क्रीड़ा बा ताइक्वांडो रे आगो भाग नै किबळी लक्ष्य स्तर रे पहुंचीबे सेति पई मध्य मु आपण मानक शुभेच्छा एवं अभिनंदन ज्ञापन करछि मु पुणी तरह समस्त कर्मकर्ता मानक मु अशेष धन्यवाद देउछि आपण माने मते ठीक डाकिथिबारु एवं दुई पद कहिबार सबै कानून को भाई को मनोज को स्वीकृति दिबार पड़े जय जगन्नाथ आज जो द्वितीय स्टेट मास्टरी ब्लू कंपटीशन होची जो मार्शल आर्ट से जो अंशग्रहण करथिबा कुनी पिला माने देखि बहुत खुशी लागुची मोर मंचासीन अतिथिगण एवं कुनी पिला जो प्रतियोगी एवं तांकर जो अभिभावक माने आसछंती समस्त मु स्वागत करथि मते खुशी लागिला छोट छोट पिला माने इंटरेस्ट नै कि निजर उत्साह देखै कि जो प्रतियोगिता अंशग्रहण करछन ता संगे जो अभिभावक मान को भी मु धन्यवाद देबी जा हो से माने भी ताको पिला मान को आनी करे जो प्रतियोगिता रे भाग निया होछन सेते पे मु ताको भी धन्यवाद देबी कहिना जहां मोर बड़ भाई बापी भाई कहले जे फिट इंडिया निश्चय मोदी कर जो आह्वान अछि फिट इंडिया सेटा को आपण माने तो करूछंती तत्संगे संगे आपण जे निजर आत्मरक्षा जो शैली निज को केमते सुरक्षित रखे परिबे से विषय रे आपण माने जो उद्यम करूछंती से पे मो जो हमरा आमर आज हूँ प्रथम स्टेट चैंपियनशिप आमर 2 दिन ये खेल चलो आमर गेस्ट हुए समीर दास जगा प्रधान आज हूँ अंडर 8 अंडर 11 आज अच्छी
କାଲି ଆମର under-14, under-17 above 17 ପାଇছে କାଲି ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ଆଜି 2 ଦିନ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମ ଖେଳ ଚାଲିବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମର 200 ପିଲା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଆଉ ଆମର ଟ୍ରଫି ଅଛି ଚମ୍ପିଆନ୍ ଟ୍ରଫି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରନର୍ ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ରନର୍ ନାଇଁ କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ନାହିଁ ଆମର ଓନ୍ଲି ଟ୍ରଫି ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ 35 ବର୍ଷ ହେଲା କରି ମୁଁ ଆସୁଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲା କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଆଉ ନିଜକୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଛି ଏଟା ମାନ୍ୟତା ପାଇନି ଜଲ୍ଦି ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ଦରକାର। ରମେଶ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ମୁଁ ମାର୍ଶଲଗୁଡ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାଇସେଲ୍ଫ ରମେଶ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ମୁଁ ମାର୍ଶଲଗୁଡ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଶିଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଅଛି ଯଦି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କତିକି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସବୁ ଗେମ୍ରେ ହେଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗେମ୍ରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେଇପାରୁନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖିତ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କିଛି ହେଉନି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍ଶଲଗୁଡ୍ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ପାଇଁ ସେ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ ଆମେ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବୁ। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସାର୍ ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୁଁ ନିଜେ ରମେଶ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ଆମର ଦୁର୍ଲଭ ସାର୍ ଆଉ ଟ୍ରେଜରର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ପତି ଆଉ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ମାନେ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ବହୁତ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଶରୀର ପାଇବେ ଆଉ ନିଜକୁ ଫିଟନେସ୍ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଛି ସେ ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାମ ଲାଗିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ମେଡ଼ାଲ୍ ଦିଆଯିବ ଆମର କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଦିଆହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମିତି କିଛି ସ୍ପନ୍ସର ମିଳିଲାନି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ାଲ୍ ଦିଆଯିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ସଅପ୍ ଦିଆଯିବ ଥାର୍ଡ଼ ରନର୍ସଅପ୍ ଦିଆହେବ।